vrai vers la lumière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد البشر خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أمهات والأخوات أحييكن بأحسن التحيات وبتحية أهل الجنة أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها بركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambe masafu ka masatanu ka masabarika masami ka wulafelan dama kɛnɛya ani lafiya la. Ambe masafu ka masabarika masamina ya foli teba ya barika la teba. Ala ambe masafu ka masabarika masami ye sen fila bila ana ka ɲɛkisɛ fila di ama ka hakili ɲumanw dama a man kɛ biga ye. Ambe masafu ka masabarika masami ye an da n'a ka sebaaya ye k'an bila dugukolo kɔ kan. A bana dano bɛɛ lajɛlen na ka adamadenninw bila dugukolo kɔ kan walam yatrukuna hamala a man to yen gansan. Ala an bɛ masa nin fo ne n'alu k'an kɛ masa tanubaga ye tuma bɛɛ lajɛlen na ala o k'an ye. N'i kɛra mɔgɔ sugu ye ala foso ye ala barika ye ala ko ɲuman dɔn a ka nɛɛma ka bon an kan an tɛ se ka b'a kɔnte la an tɛ se ka b'a jateminɛ na. Hali n'a ka dan i bɛ wuli ka bɔ i siso kɔnɔ ka taama ka t'i kɛ yɔrɔ la walama ka don mɔbili kɔnɔ ka t'i ka baaradaw la. I bɛ ko décider n bɛna kɛ sini inshallah ala bɛ dingɛ min i b'a kɛ nin bɛɛ ye ala yɛrɛ ko ɲuman dɔn ye nin bɛɛ kan ka mɔgɔ kɛ i bɛ ala fo i b'a barika o ala tano banni kɔfɛ k'a yira nin balimaw la masa bɛ tano masa jumɛn min ye an dan a man to ten gansan a ye mun kɛ bal arsala ilayna rasula ala ye ciladen dɔ le bila ka na an ma ka na ko ɲuman na juguman yira ne ni alu bɛɛ lajɛlen na ka na hakili ɲumanw yira an na ka na tagasira bɛrɛbɛrɛ ni tagasira kolonkolon woloma k'o di an ma o ciladen ba min cila ka na o yira ne ni alu la k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ka dingɛ ka tugu ciladen sanuma nin kɔ min ye an kuntigi muhamadi sallallahu alaihi wasallam ciladen min cila ciladen ka sa mais an n'u ka kira ye jɔn ye o le ye an kuntigi muhamadi sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen bɛ tugu ale le kɔ awa ale le fana ye kiyama darapotigi ye ciladen si tɛna se ka sɔrɔ nadɔli kɛ kiyama na fɔ ale kiraba muhamadi sallallahu alaihi wasallam ale min cila ka na an ma famana atahu ni mɔgɔ min sɔnna a kuma kana ka tugu a ka tagasira kɔ k'i ni kɛlɛ k'i yɛrɛ forcer k'a lɔn ko dɔ ka di n ye fewu n bɛ se k'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la mais komi a man di ala ye awa n tɛna sara ɲuman sɔrɔ a la lahatenya kɔfɛ kiyamalu na i b'i ni kɛlɛ k'o min to yen wallahi ko ni le mɔgɔ sera k'o kɛ dakhalal janna ala ka soba so belebele nɛɛma bɛɛ la kɔdan n'i donna a kɔnɔ laganfiya dan n'i donna a kɔnɔ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ natala so min na an bɛ siɲɛnɛ kɛla so min kɔsɔn an bɛ girinka wuli kɛla so min kɔsɔn awa an bɛ kɔngɔw minɛna sunkalo fɛ so min kɔsɔn an b'an ka ɲuman n'an ka sarakaw bɔla so min kɔsɔn n'o ye arijinɛ so ye ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i tugula kiraba kɔ sallallahu alaihi wasallam dakhalal janna e bɛ don nin so kɔnɔ n'o ye arijinɛ so ye yarabi an n'an bɔnsɔn bɛɛ silama ɲuman bɛɛ ka ne ni ala garizɛgɛ nin so belebele na ala m'o kɛla so nin tɛla an ye ala dala ala ye so nin d'an ma dɛ kama sɔrɔ i ka si sɔrɔ cogo cogo i bɛ bɔ duɲa ta diya la o mais arijinɛ wallahi n'ala k'o d'i ma ala y'a d'an ma yarabi n'ala k'o d'i ma nɛɛmaw b'a kɔnɔ i yɛrɛ hakili m'o sɔrɔ duniya kɔnɔ yan kuma tɛ ko i ɲɛ bɛna ye i bɛ lahale la sɛgɛ tɛ yen o kosɔn bɛɛ lajɛlen kan ka nata k'i cɛsiri k'i ni kɛlɛ pour que i bɛ so belebele nin sɔrɔ wa mana sɔhu ciladen min cila ka na n'i ka ciladen sɔsɔ
ka to i ni diɲɛna kɔ ko se b'i ye fanga b'i la nafolo b'i bolo e ta le b'i yɛrɛ ye i hakili ka bon i ya kolon ka bon ko i sere b'i yɛrɛ ye de dakhala nar sɛgɛ k'e taga yɔrɔ le tasuma ye nin b'a yira ja adamaden an bɛ duɲa kɔnɔ an ta t'an yɛrɛ ye an bɛ ala ka mara kɔnɔ awa ye a ka jɔn dɔw le ci fana ka na mesaye di an ma ale tana ye min ye k'o fɔ an ye min ka da ye fana ni k'o yira an na force ne ni le lamɛnbagaw anw bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn ala kumakan na an bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn kira kumakan ma sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen kan ka dingɛ ka tugu kira ba nin kɔ sallallahu alaihi wasallam mun de kosɔn parce que kuma nin kɔfɛ mɔgɔ min ko n'i ma tugu a kɔ i ma k'a ta kɛɲɛ ma i ma kumakan labato ko taga yɔrɔ gbɛrɛ t'e la tasuma kɔ ala k'e ye sɛgɛ ka duɲa kɔnɔ ka t'e laban tasuma le ma ala duɲa fɔ ko tasuma kɔnɔ mɔgɔw la yamutu fiha wala yahya olu tɛ ɲɛnamaya la awa o dun tɛ sa dɛ u ni tɔɔrɔ le ala ka ne n'olu bɛɛ lajɛlen kisi tasuma belebele nin ma donc ala ye o min fɔ faman ata'u dakhala aljanna wa man asahu dakhala annar nin kan k'an sɔn hakiliba le la nin kan k'an sɔn tagasili la nin kan k'an bila miiri le la ne bɛ n ka comportement min na dunuya kɔnɔ n b'a kɛla cogo jumɛn yala n ya kɛtaw ni ala ta bɛ bɛnna wa n ya kɛtaw ni kira kumakan bɛ bɛnna sallallahu alaihi wasallam an kana baara kɛ an kun fɛ an kana ɲɛnɛmaya kɛ an kun fɛ an kana vi an kun fɛ ten ala ka hakili ɲuman d'an ma donc o yɔrɔ kosɔn an bɛ kira masaba ni tando masa min sela ka nin hɛrɛ belebele kɛ o ala tando bannen kɔfɛ o danfɛn belebele min ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini kɛ ala fɛ k'o k'a n'a dongoya bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ kan k'an dadege nin nɛɛma ɲini nafa n'o ye sɔli ye silama ɲuman bɛɛ kan ka sɔli kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam su fɛ komi tile fɛ walama tile kana bɔ ka bɛn n'i ma sɔli kɛ kira yɛrɛ le y'o fɔ an ye a y'a yira de sallallahu alaihi wasallam man salla alayya marra sallallahu alayhi bihi 10 marra mɔgɔ mɔgɔ n'i sera ka sɔli siɲɛ kelen kɛ ne muhamadu kan sallallahu alayhi wasallam ala bɛ mɛlɛkɛw bila u bɛ tanki ye ala mɔgɔ mɛ ka sɔli kɛ fo mɛlɛkɛw yala i kɛra mɔgɔba ye sa dɛ o de la sɔlikɛla ba ala y'a dingɛ kɔfɛ ala t'i to i gbɛndɛko la sɔlikɛla ba ala y'a dingɛ kɔfɛ ala b'i haminankow nɔgɔya sɔlikɛla ba ala ka dingɛ kɔfɛ ala bɛ daraja kɔrɔta d'i ma ala b'i garizigɛ foni ala bɛ sutura di ka duniya ani kiyama o kosɔn n'i ma foyi kɛ tile kɔnɔ o ye kɛ 100 ye a jamujan bɛ surumani bɛ yen surumani n'i b'a fɛ ka kɛ wurudi ye i b'a fɔ de allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim walama i bɛ sɔli min kɛra tahiya kɔfɛ i bɛ se k'o ta alhamdulillah i bɛ tagama na o i siginin bɛ o i b'i ka baara la o i bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔli nin kɛ i da kɔrɔba jasa ala bɛna nɛɛma caya jasa ala bɛna siniɲɛsigi caman d'i ma an ye nin k'an dala gɛsɛ ye an ye nin k'an taama ɲɔgɔn ye an ye nin k'an baro kɛ ɲɔgɔn ye k'i to nin na kɛ adamadenw ka problème i b'i sen bɔ a la i b'i ta le jɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma o sɔli nin tɛmɛnen kɔfɛ lamɛnbagaw silamɛmuso bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ n lamɛnna fɛn fɛn bɛ ɲɛ bɛ na ne ni alu an k'an ka sigi ka miiri sisan ka jɔrɔ duɲa sela yɔrɔ min na bi duɲa bɛ taa la bolo min kɔrɔ bi a silanya bonyana a jɔrɔ bonyana a hami bonyana bɔda ɲuman ala ka di ne n'alu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye bi an bɛna kuma an balimaw ye ne ni alu bɛɛ lajɛlen an k'an ka jɛ ka ala dali ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ka labanko ɲuman di an ma kamasɔrɔ duɲa sela yɔrɔ min na nin waati dɔ surunyana tɔgɔmasere minnu fɔ la ko ni duɲa laban sela ko tɔgɔmaserew bɛna kɛ belebelebaw bɛ yen fitininw bɛ yen nka dɔw kɔmasela ka daminɛ dɛ o min kɔmasela ka daminɛ o bɛ mun de yira an na janto yɛrɛ la a bɛ mun de yira an na yɛrɛ kɔrɔsi a bɛ mun de yira an na tagasili ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw ma an k'o sɔrɔ ɲami ma donc an bɛ fɛ ka baro jumɛn kɛ bi ne bɛ fɛ ka baro min kɛ n balimamusow ye bi o le ye
adamaden caman ba an ɲinana an yɛrɛ kɔ duniya bɛ fɛ k'an marasa duniya vini a cɛɲɛna an ɲɛnɛ a kundagala jɛɲɛna an ɲɛnɛ a kɛla i n'a fɔ kiyama wuli tɔ ka jali bi n'i y'an ka comportement filɛ k'an tagacogo filɛ k'an ya kɛwalew filɛ a kɛla i n'a fɔ duniya bɛ daminɛna kura ye le ka sɔrɔ caman kɛla la ka ban duniya ɲɛnamaya tɔ man jan tugu dɛ n'i y'a fɔ hakilima b'a faamu nka kuma dɔ la a bɛ bonya dɔw hakili ma ko duniya ɲɛnamaya tɔ man jan cogo di wɛ lon o lon denwulanin bɛ sɔrɔ la o ele b'a fɔ ko tɔ man jan a y'a to mɔgɔ ye mɛnni kɛ sa depuis la a b'a la duɲaba ka dɔ tɛ banna dɔw kumakan de bɛ nin ye ne b'an lamɛnbaga n bɛ hakili jigin yɔrɔ fitinin na est ce que lon min na ni saya mɛlɛkɛ nana e tigɛ ta n'o y'ilen kasange kaba kɛ ten i lala dingɛ kɔnɔ o i sen bɛ duɲa bɔla bele wa e y'a domini bɛ yan bele i ye ji min ta bɛ yan bele i bɛ n'i ka fɛnmisɛnnin ninnu san k'i ka masiri ninnu ta k'i ka ko kɛ dugukolo kɔ kan i sen b'o la bele wa i bɛ n jaabi n'a sɔrɔ i sen b'o la c'est que i ya duɲamaba kɛ mais a bila i kunna i sen t'o la bele n'i sen t'o la bele f'o tola mɔgɔw le bolo yan i ya duniya banna wa a ma ban o de kosɔn an k'an ka sɔn dɛ duniya ɲɛnamaya tɔ man jan parce que kira y'a yira sallallahu alaihi wasallam a ko ale man tɔnw si man sa awa ni duniya laban sela denmisɛnnin saya le bɛna caya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan ne ni alu an y'a filɛ bi diɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔkɔrɔkɔrɔninw bɛ to la yen saya bɛ nana misɛnmaninw de cɛ ka taa an ko minnu ma ko misɛnmanin m'a fɔ simideni dɛ sanji mugan sanji 30 sanji 40 sanji 16 n'i y'a ye mɔgɔ min yɛrɛ sala bi sanji 50 walama 60 i bɛ mɔgɔw kan mɛn k'a ka dɔ kɛ n'o tɛ mɔgɔw tɛmɛna k'olu ye sanji 1000 sɔrɔ dɔw ye san 100 yiri ka sɔrɔ mais mun b'a to an'u ta ye bi ye ka taa ka na b'o la sa dɔw yɛrɛ ta tan ni kɔ yarabi ne na lu ala k'an bɛɛ si janfa an ye ɲuman caman kɛ ka bila an yɛrɛ ye donc duɲa sela yɔrɔ min na bi an ka na ye komi a bɛ daminɛna kura ye mɔgɔw kɛwale b'a yira la i n'a fɔ duɲa bɛ commencer la kura ye de tellement sitana ka campagne a bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ ala ka n'an to a ka jamakuru la dɛ ala ka n'an to a ka jamakuru la abadan ne n'alu kan ka sigi ka miiri sitana a ye min fɔ ala ye ko ale tɛ sujuru bɛ an fa dama n'ala y'a gbɛn ka bɔ arijinɛ kɔnɔ a ko a bɛ bɛɛ la fili ala ko n y'a jɔn kɛlɛsɛnnu i tɛna s'olu la sitana ko k'a to ale ma a b'a ya campagne de la nin han o de la ni ko i b'i cɛsiri k'i ni kɛlɛ ka lɔnnibagaw kumakan lamɛn waati waati ka ala ta kɛ i b'a commencer i b'a ye a bɛ n'i bloquer sira la walama a bɛna miiriya jugu dɔ don i kungo la ka fari faga don i la ale bɛ campagne de la pour que i ye fara ale ka jamakuru kan ne ni le an ye an jija k'an sama k'an bɔ a bolo n'o tɛ dalilu tɛna kɛ mɔgɔ si bolo kiyamalon na dɛ k'a fɔ ko sitana le y'a kɛnɛ ta la o yɔrɔ la lamɛnbagaw n b'a fɛ ka mun fɔ an sela yɔrɔ min na bi bana dɔ le bɛ a bɔnna bɛɛ lajɛlen kan fo ala ka jɔnɲuman kelen kelenw n'o kɛla ɲinɛ ye kiyaman kɔ n'o kɛla ɲinɛ ye an layɔrɔ kɔ n'o kɛla ɲinɛ ye an ka arijinɛso ɲinini kɔ k'an ni la duniya ta ɲɛnɛmaya kan k'an ni la duniya ta sɔrɔ kan o sababu kosɔn donbaliw bɛ don o sababu kosɔn fɔbaliw bɛ fɔ o sababu kosɔn kɛbaliw bɛ kɛ o sababu kosɔn an bɛ don yɔrɔ la an b'an ka don yɔrɔ minnu na mun de nana n'o ye ɲinankɛla a b'an kunna toujours ko si ka jan bɛle si jan ka di dɛ wallahi ala di an bɛɛ lajɛlen ma ni kɛnɛya ni laganfiya ni alayansiranya ni bato kɛ ko ɲuman ni ala ko ɲuman lɔn ye si barika ma ala o d'an ma dɛ n lamɛnbagaw silamamusow nin ji min woyonin bɛ ka don an kɔrɔ an y'an cɛsiri a ji kana taa n'an ye dɛ a ji don tala ni mɔgɔ caman ye hali bi a bɛ ka mɔgɔ dɔw kolonkola a bɛ tala n'u ye ne n'alu k'an bɔ suko ɲuman kɛ ka bɔ ji woyo na ala m'o kɛla o ye ji jumɛn ye n k'o le fɔ n ko ɲinankɛla o de kosɔn dunbaliw bɛ don fɔbaliw bɛ fɔ kɛbaliw bɛ kɛla
ala dunya kangare danye kurana kono ala ka sura belebele do be nango mako suratu takasur masa sanuma be kumana aka jongi kan hakili la jigi pour que anga miri anga sila anga joro lona lomina mena tali ala soroi o joro ni meke munga kuma mi fola damina na chila den chila kana kami fini kana tasra min dikoro neni alu wanga jenga kuma kan lu lame hali na makala karamo ba fola anyene juma wala kutuba uka min baru sanfe siti uka wasabula yorobe kila kuma kan be lasila yorobe pita sallallahu alaihi wasallam foni le mo mi ko kontena lame olo ko son kiyama na dalute mo sibolo kibe na kuma ka fo kibe na fo man lon olo ko son ga keta no ko mo tei chila den chila kana bela se hal ne ma chila de nyena o akuma kan lon dila minuma no ya nga lon ba bawye no lu be ka lase yala alama klofla dile makiba lamewa katla mi ke binga ka hakili di makui hakili bata ni fla be dafan be ile nela akala choya jme halibi amba fe jimi me wola ko be tagani ni ile ala kana ke abeta na yede ya rabbal alamin sitana baka campagne na anya kele akana ando ya jama kurula ayere fana kana gbere ya jama kurula donc Allah subhanahu wa ta'ala va yira la kona kono ka fo aka jonni ne aluda ka kila den chika na uma anana kuma do le fo anyene ka seli ke chogo yo yira ana ka jaga bo chogo yo yira ana ka sundo chogo yira ana ka halalani haramu yira ana anga kuma mfo na be dia alai anga ke wali mi ke no be me alama no be ke brajiye anga anya nyene maya ke chogo na mese ka nyene maya ke andiala ka banga ta anya suma arigine kono ko bela jene yira ana me adokela chogo di halibi ko kiyama lo naw ala bena jahannama nyininga hal imtalaat ko yala ifalawa jahannama ba foko mafade fa hal min mazid yala grupo garobe kana farangawa ko mafa fola ina nuye agame jone ma adama dew ko mi ala ka fo choyam na ko na kono ko jahannama bena mene ni adama dew ni farakolole jahannama bena fo kale mafade la ilaha illallah ja sababu do le ko ke o la ala subhanahu wa ta'ala kumana de kira muhammad sallallahu alaihi wasallam abaka nyene mela faqala subhanahu wa ta'ala alhaakumut takasur nga jonche mana musulman ne auda kaubla du kolokoka ka chila denchi kana uma kana wala ka benye fo alu nyene akanga minke nabe saranyman soro akanga mimbla ayrenye hay ni sala abuni sibe jigi ika nema te tige ala konga chila denchi kana nembeira aula akanga mintoi nabe na ke sababu ye kila se jahannama ma ni sala fo itiye fo bono chila den na kana nemi bela jeni ira ila alhaakumut takasur alu maseka osirata ama seka osira bara manno fo alu nana tote la shali yini la alhaakumut takasur yala nga jong la shali yini bena alu solawa ole bena alu bali kabo kiyama yini ma nyana folo kala dani me fa ke dan ne nga lu teren dan soro me fa kanin faraka etaji dan ne be mbolo me fa kanin faraka den dan ne be mbolo me fa ke dani alhaakumut takasur la shali yini be alu sola dama dew alu maseka ala tanya yini ibe ta mo jolu le soro bi abe girina kana folo yini abe girina ka manangu yini aka manangu do soro ale be dogere fara okan jamana gerebe ale be feka ta o le voyage ke ka o fara ka manangu na alhaakumut takasur me abo girini ka jola ne ya la sisa ka eserji ta ko nyuma ka tesi
ni y'a fɔ saka ye jɛnɛba ko y'o kira y'a kɛ ɲɛma sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ni y'a fɔ sisan k'a ye seli k'a kɛ ɲɛma a tɛ se ni y'a fɔ k'a ye tahiya kala a tɛ se fatiha yɛrɛ o ma kɛ maa bɛ nin girin na dɔrɔn ala ko alhaakumu takasur lasiyari ɲini de bɛra aliw sogo la k'aliw bɔ ala ɲini ma ta wa lasiyari ɲini de bɛra aliw bali fo aliw tɛ arijinɛ ɲini na dɔ wɛrɛ t'a la fo n ɲa nafolo n ɲa baara da n ɲa kɛ tan ala ko alhaakumu takasur aliw tɔni b'o girin na o nafolo ɲini na o tɔgɔ ɲini na o den ɲini na o wari kɛ ɲɔgɔn kan k'a dalajɛ n ɲa wari sela miliyari dani n bɛ fa ye se miliyari dani konti bloki bɛ n bolo bangi na ni ne bɛ n bolo bangi na k'i tolo de la hatta zurtumul maqabir aw tolo la fa o taara kaburuso fo la ilaha illallah ala kana kɛ o jamakuru la diɲɛ longolo ni dugu bɛɛ la jate dɔ de bɛ sigi n bɛna kɛ tan sini sangɛrɛ n bɛna kɛ tan san nata n bɛna kɛ tan n bɛna kɛ tan dɔw yɛrɛ t'a sara ala la dɛ n'o bɛ kuma o t'a fɔ ko inshallah n'o bɛ kuma o t'a fɔ ko n'ala sɔnna olu bɛ kuma ye ten ka jatew sigi ala subhanahu wa ta'ala filɛ k'a f'i ɲɛna k'i lasɔmi alhaakumu takasur danna min kama o i tɛna to so nin kɔnɔ yan i bɛ taa la yɔrɔ min na ele ma se ka yen ɲɛ sigi i bɛ taa la matila min kan i ma se ka matila dilan ka ɲa i bɛ taa la so min kɔnɔ e ma se k'i ka so ladinɛ ka kilimuw bila kɔnɔ ka tila ka pɛntiri ɲumanw k'a la ka matila ɲumanw bila ka limɛriw bila yanni i bɛ taa alhaakumu takasur e to la lasiyari ɲini de la dugu bɛɛ la dɔrɔn paw a taala a feere kɛyɔrɔ ne m'a fɔ feere ye kojugu ye dɛ ala ye halala nafolo di ne n'alu bɛɛ lajɛlen ma ne m'a fɔ baara ye kojugu ye dɛ nafolo ɲini ye kojugu ye dɛ i y'a nafolo ɲini i y'a sɔrɔ ko ɲuman kɛ i y'a don alako da fɛ i y'a don balimaya da fɛ i y'a don halala da fɛ wallahi ka di ala ye ala subhanahu wa ta'ala fana bɛna baraka di la mais k'i bɛɛ d'a ma k'i ni n'ale ɲini kan duniya ta ɲɛnɛmaya kan k'a sɔrɔ ala ka juru b'i la i m'a lɔn seli kɛ ko ɲuman ma lɔ i bolo jaga bɛ bɔ cogoya min na i t'a kalama sun yɛrɛ juru b'i la i t'o sara la ele kan ka sinji tugu ɲɛ ma i t'o ɲɛlɔ sigiɲɔgɔn kan ka minɛ ɲɛ ma ele m'o ɲɛlɔ furu kan ka bonya ɲɛ ma e t'o kalama cɛw tɛ hinɛ musow la musow tɛ hinɛ cɛw la nin bɛɛ lajɛlen b'i la o ma ɲɛɲini k'o lɔn k'an bɛ t'o la ten hatta zurtumul maqabir fo an bɛna taa ka taa kaburuso fo ala ne lamɛnbagaw n'i ma taa fɔ kaburu ma lon dɔ la i ni sɔgɔma i na taa fɔ i nugu la sigasi t'o la o bɛ kɛ i sɔnna i ma sɔn o bɛ na kɛ n'i sara ka bɛn sɔgɔma yɔrɔ ma kuma dɔw la n'u y'a la teliya o b'i don ka bɛn seli fana ma kuma dɔw la n'i sara sufɛ n'u y'a la teliya o b'i ladon ka bɛn 10 heures kuma dɔw la dɔw bɛ taa don fo fitiri kunna ka taa sɔrɔ ele min hakili t'u yɛrɛ la lasiyari ɲini ne k'e sogo la hatta zurtumul maqabir fo u bɛna taa ka taa kaburuso fo ne kumakan tɛ dɛ n'i ye kuranna filɛ suratu takasur la i bɛ taa nin sɔrɔ yen masa rahman bɛ kuma na an ye o kalla adamaden n'i hakili sigi n ka jɔn i ɲɛma lɔ n balimamuso i ɲɛma lɔ n balimakɛ i ɲɛma lɔ i bɛ miirila ɲama i b'i ka vi girinna ɲama k'a t'o cogoya la dɛ kalla t'o cogo la dɛ sawfa ta'lamun a kan mɛn o mɛn cogo o cogo lon dɔ bɛ na se i kun bɛ min na ɲɛnɛmaya kɔnɔ dunya kɔnɔ yan i bɛ na kɔ laban lɔ dɛ i ka min kɛ i ya ɲɛnɛmaya la k'a ta i balikuyanin kamasɔrɔ musoden bɛ balikuya n'a ye farida ye kaban n'a bolo bilala ji la o y'ale balikuyanin ye cɛden fana ni caman bɛ yen olu bɛ balikuya n'o ye surɔsubo ye kɛ walama tɔgɔmasere dɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu nana dɔrɔn olu fana ta balikuya kɔmase la mɛ cɛden caman ta bɛ kɛ san 15 san 16 musoden dɔw fana ta bɛ kɛ san 12 13 dɔw yɛrɛ kuma dɔw la o bɛ kɛ fo san 9 dɔw ta ye san 10 ka taa i balikuyanin telen ele sela ka mun de kɛ ele ka min kɛ duniya kɔnɔ n'a ka taa sɔrɔ i k'i janto i yɛrɛ la i b'i ka feere la i b'i ka wari ɲini na i b'i ka baarada la mɛ i mako bɛ ala ta la i hakili bɛ i tagayɔrɔ la i jɔrɔnin bɛ lon min na n bɛna bɔ duniya kɔnɔ ka fɛn nin bɛɛ to yan n bɛna taa n lan kelen na i miiriyɔrɔ la ka yen ɲɛ sigi Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kuma na dɛ hatta zurtumul maqabir kalla
sawfa ta'lamun i bena taga lo mina kɛ i ka min kɛ cɔ k'i bena kɔlaban lɔ n ka mun de kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ a dɔw bɛ yen ele b'a kɛ i hakili t'a la bele i ɲinɛna kɔ n'a kɛla ɲuman ye a gariden bɛ ka bila i ɲɛ lawhi mahfuz la n'a kɛla juguman ye a gariden bɛ ka bila i ɲɛ dɛ ala subhanahu wa ta'ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ ala tɛna mɔgɔ tɔɲɔ a dɔn ma mɔgɔ tɔɲɔ fana ni a ye mɛlɛkɛ fila le bila adamaden kelen kelen bɛɛ kɔ mɛlɛkɛ kelen sigini b'i bolo bɛrɛ la n'i ka kuma ɲuman kelen fɔ a b'a sɛbɛn baraji 10 n'i ka baara ɲuman kelen kɛ a b'a sɛbɛn baraji 10 n'i ka dasi kelen kɛ saraka a b'o sɛbɛn baraji 10 n'i ka ɲuman fɛn fɛn kɛ ɲuman kelen bolo wɛrɛ mɛlɛkɛ b'o sɛbɛn ye baraji 10 k'o bila yen n'i ka juguman kelen kɛ a bɛ lɔ dɔɔni n'i m'i yɛrɛ lasekɔ bolojugu mɛlɛkɛ nin dɛ ale b'a sɛbɛn juru min kelen silamɛw i ma dɔn ko ala yɛrɛ hinɛ an na sa fɛn min bɛ sɛbɛn la kelen kelen ani min bɛ sɛbɛn la 10 o le ni kelen kelen n'a sɔrɔ adamaden tɛ dansagobaga ye mun de b'a to kelen kelen bɛ taa sɛya ka puwa ta fo ka taa o giliya ka taa se jahanama kɔnɔ dɔ ma yarabi ala ye hinɛ ne ni n balima bɛɛ lajɛlen na ala kana an ɲa ɲuman caya ka tɛmɛ ala safula ala kana an ɲa juguman caya ka tɛmɛ ɲuman kan ala ko kalla sawfa ta'lamun to cogo la ye ɲɛnɛmaya kɔ laban i bɛna lɔ i bɛ ko ko la duniya kɔnɔ ɲuman na juguman na k'i bɛna lɔ n'an ka ala kumakan nin filɛ k'an ɲa kɛwalew filɛ ne balimaw an joli joli de bɛ yen bi an tɛ dɔ wɛrɛ la mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɔ an joli joli de bɛ yen bi an tɛ dɔ wɛrɛ la morikando kɔ an joli joli de bɛ yen bi an tɛ dɔ wɛrɛ la mɔgɔw danciɲɛ kɔ an joli joli de bɛ yen bi an tɛ dɔ wɛrɛ la ka ɲɔgɔn hasidiya k'a kɛ dɔrɔn k'a ɲagami mɛ i ka min kɛ kalla sawfa ta'lamun a mɛn o mɛn i bɛna kɔlaban lɔ ele tɛ ci gɛrɛ la i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye k'a bɛ fɛ ka bɔ a yɛrɛ la a bɛ wuli o kɔnturu la ne ani mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ feere la yɔrɔ min na walima o bɛ baara da min na o ɲɛgoya kosɔn o bɛ taa don donbaliya daw fɛ ka baara jugu kɛ o tigi la n'o m'o ya baara tiɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ka o tigi ka nafolo nagasi walima o bɛ kɛ sababu ye k'o tigilamɔgɔ k'a mangoya a ma kɛ mɔgɔ ɲɛnɛ a kɛla ala ɲɛnɛ ala ɲɛ b'i la mɛlɛkɛw y'i seere ye kiyamalon na kalla sawfa ta'lamun ala ko a mɛn o mɛn ma cɔ i jija dɛ i b'a la ko mɔgɔ ɲɛ t'i la ala ɲɛ b'i la wallahi ni ka adamaden filɛ an bɛ desɛn dɔ la an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye n'i y'a dɔw ye yɛlɛ la i fɛ i b'a fɔ ko ko n ka di fa karisa ye k'a sɔrɔ dimi bɛ ɲini k'a faga n'i y'a ɲina bɔ nin ye i fɛ i b'a fɔ wa ko n ɲin de bɛ nin ye k'a sɔrɔ n'o y'i d'a ma a b'i bosogo k'i domi yɔrɔnin kelen a bɛ min na i kɔfɛ k'i danciɲɛ k'i ni mɔgɔw kun kɛ ɲɔgɔn na a bɛ min na i kɔfɛ ka taa i ya baarakɛyɔrɔw la surtout n'o ka ye min na patɔrɔn ka di o bɛ don o n'a patɔrɔn cɛ ka wuyaw fɔ ka kɛbaliw kɛ o ye goya o ye ɲama o ye mangoya sɔrɔ ɲama a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna a kɛra ala ɲɛnɛ ala ko kalla sawfa ta'lamun a ka mɛn cogo o cogo lon dɔ i bɛna kɔlaban lɔ i tun bɛ sinamusoden baara min na kalla sawfa ta'lamun a mɛn i bɛna kɔlaban lɔ i taali sinamuso baara ka goya cɛ ye kalla sawfa ta'lamun a mɛn i bɛna lɔn dɛ a kɔlaban i taala moriw fɛ ka t'i tɔɲɔgɔn ya baara ɲagami k'a kɛ patɔrɔncɛ ya gbɛn kalla sawfa ta'lamun i n'i sigiɲɔgɔn bɛ feere la lɔgɔfɛ la ka taa filadaga jugu don ka n'a don a ka tabali kɔrɔ k'a ka lɔgɔ ye goya kalla sawfa ta'lamun a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna a kɛla ala ɲɛnɛ dɛ ala ko k'i bɛna kɔlaban lɔ Allah subhanahu wa ta'ala tilala k'a fɔ de summa kalla sawfa ta'lamun ka kuma nin fɔ ka gɛlɛya a ka mɛn o mɛn cɔ o lon dɔ bɛna se i bɛna kɔlaban lɔ a conséquence ye min ye k'i bɛna lɔ ala ya kuma ne baw ala kumakan wallahi wulibali le a ye min fɔ cɔ ale de bɛ kɛ ni le ko ko i bɛ siga a filɛ ni saya mɛlɛkɛ y'i tigɛ ta don min na i ya baaraw bɛɛ de bɛna na filime i ɲɛkɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ ile ɲinɛna kɔ pewu ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ o mɛlɛkɛw bilala ka sɛbɛnni min kɛ o gardeni bɛ yen o le kosɔn i m'a ye a fɔ ko kalla sawfa ta'lamun lon dɔ bɛna se Allah subhanahu wa ta'ala n'o ye kiyama lon ye
yana ye fo ko kiti yɛrɛ bɛ tigɛ fɔlɔ sɛbɛnni min kɛla k'o bila ya kitabu dɛ o de bɛna na i bɛna ye kojugukɛla jurumintɔw olu bɛn'i kanto de mali hazal kitab ni ye mun kitabu ye tuguni anw ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ ala ko k'i ya kitabu kalan dɛ mɛlɛkɛw ka min sɛbɛ k'a bila cɔ iqra kitabak a kalanba n'i banna karanna kɛ e yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ juge sisan ko mɔgɔ tɛ nin juge jurumintɔw b'a fɔ de mali hazal kitab e ala nin ye mun kitabu ye tuguni mun de kosɔn ale b'o fɔ se min kun bɛ ye duniya kɔnɔ i k'i ya kɛtaw kɛ yɛrɛ sago fo a b'a disi yɛrɛ kɛ mɔgɔ tɛ s'ale la mɔgɔ t'ale commande la a bɛ kojugu bɛɛ k'a sago la n'a bɔla k'a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa ala janfa a bɛ furucɛ janfa a b'a silamɛɲɔgɔn janfa a b'a sigiɲɔgɔn janfa ala a bɛ taa voyagew la tagafɛbɔlaw bɛ feere k'olu kɛ ka doniw latɛmɛ kojugu fankelen bɛɛ furucɛw bɛ law la k'u bila ka taa o ni kamelengɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ o ni cɛgɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ ɲɛ t'u la mɔgɔ t'a kalama kalla sawfa ta'lamun a bɛɛ sɛbɛnna ka bila yen n'a fɔra sisan ko ka kitabu kalan i b'a kanbɛ ni mali hazal kitab jurumintɔ b'a fɔ nin ye mun kitabu ye tuguni la yugadiru saghiratan a ma ɲa ko misɛnnin foyi to yen wala kabiratan a ma belebeleba to yen illa ahsaha fo k'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'o bila wa i bɛna ye jurumintɔ a ka ko kɛ duniya kɔnɔ ni mɛlɛkɛw k'a sɛbɛn a bɛ taa bɛɛ sɔrɔ kitabu nin kɔnɔ sɔsɔli b'o labɛn wa ne baw sɔsɔli b'o la n lamɛnbagaw wuya narana o b'o labɛn n tɔɲɔna o b'o labɛn i ka min kɛ ale le sɛbɛnla o mɛ mɔgɔ caman ɲinɛnen bɛ nin kɔ dɛ lakɛn t'a la k'a fɔ ko mɛlɛkɛ bɛ sɛbɛnli la ne b'a f'u ye bi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɛlɛkɛ b'i kɔ dɛ i le ɲɛ t'a la maa ɲɛ b'i la n'i ka ye mɛlɛkɛ bɛna sɛbɛnli la lɔ o y'an ka kiraba kumakan ye sallallahu alaihi wasallam rufi alkalam ani salasin annaim hatta yastayqiz wasabiyu hatta yablugh walmajnun hatta yufiq mɔgɔ jumɛn de ya ko ɲuman tɛ sɛbɛn a ya kojugu tɛ sɛbɛn mɛlɛkɛw bɛ sɛbɛnni kɛ kala la lɔ k'o ye mɔgɔ saba a fɔlɔ n'adamaden sunɔgɔla ka tunu sunɔgɔ la ka bɔ i hakili kan mɛlɛkɛw t'i ka foyi sɛbɛn bigi bɛ la lɔ ni denmisɛnnin fitinin bɛ baara kɛ la a ma balikuya fɔlɔ mɛlɛkɛw t'o ka jurumi sɛbɛn kun o t'a ka ɲuman sɛbɛn kun o ya bigi la lɔ ne awa ni fa ye adamaden min sɔrɔ ala ka ne n'alu bɛɛ lajɛlen kisi hakili yɛlɛma ma n'o nana mɔgɔ min sɔrɔ k'i to sira min kan fatɔ ya ɲuman tɛ sɛbɛn a ya juguman tɛ sɛbɛn o kosɔn n'i ka fatɔ natɔ ye sira bila ɲɛ ni fatɔ k'i faga jurumin t'a ma n'a k'i blesse jurumin t'a ma mɛ ni ne ye bisa ɲɛ kelen bɔ fatɔ la jurumin b'i ma n'i ye fatɔ faga jurumin b'i ma dɛ nin mɔgɔ saba nin kɛ k'olu y'a sɛbɛnni tɛ kɛ la kala kɔrɔta nin bɛ ka bɔ olu kan ja n'a bɔra o saba kɔ ele min hakili b'i la i balikuya ne i ka kɛnɛ i tɛ sunɔgɔ la alhamdulilayi rabbil alamin k'i bɛna ko kɛ k'a bɛɛ bɛ sɛbɛn o le bɛ taa bila kitabu min kɔnɔ dɛ i bɛ n'o le karan o la i bɛna jurumintɔ kan mɛn k'a ma fitinin to yen a ma belebeleba to yen a k'a bɛɛ garde ka bila Allahu subhanahu wa ta'ala kumakan filɛ kalla sawfa ta'lamun i kun bɛ min na cɔ dogo na kɛnɛ kan k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ i jogo tolilen don kiyamalo na kalla sawfa ta'lamun i bɛ nin ya ko kɔ laban lɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ko de kalla law ta'lamuna ilma al-yakin k'i bɛna lɔ dɛngɛniya lɔ ni yɛrɛ yɛrɛ la ni kitabu dili ma k'i y'a karan a bɛ tɛmɛ o la bilen ala bana ka fɔ de la tarawunna al-jahim o bɛɛ la adamadenw ko a bɛna jahanama ye dɛ aw ɲɛkisɛ fila la summa la tarawunaha ayna al-yakin aw bɛna jahanama ye dɛngɛniya yeli yɛrɛ yɛrɛ la siga t'a la siga t'a la ɲumankɛlaw bɛna jahanama ye mɛ k'u tɛ don a kɔnɔ ne n'alu ala kɛ o gurupu la an ta ye dan yeli ma an kana don
kojugukɛla o bena jahanama ye awɔ o be kolongoruncɔ ka t'u lafili a kɔnɔ n'u filila jahanama kɔnɔ summa la yamutu fiha wala yahya o be kule ka sɛgɛ n'o kulela o b'u yɛlɛma u fanw kan kɛrɛ ni kɛrɛ fila o be jeni disi ni kɔ o be jeni ni golo banna ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma k'a yira ni golo kura ye ka bila la ne baden n'o yɔrɔ b'i sigara jateminɛ ni tasuma ye adamaden jeni duniya kɔnɔ yan tuma dɔw la golo bɛɛ bɛ bɔ yen ni fura kɛlɛ la masa rahman tɛna ni golo gɛrɛ kana dɔn datugu o tɛ ala bali dɛ donc olu bɛ to kule la o bɛ yɛlɛma yɛlɛma n'a kɔnɔ i n'a fɔ ŋɔ min bɛ yɛlɛma ta la ɲɛ ma yarabi ala k'an kisi o gurupu ma donc kojugukɛla bɛna jahanama ye ale bɛna don a kɔnɔ ɲumankɛla ta ye k'a ye dɔrɔn ka tɛmɛ yarabi ala ka n'an don a kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala wele fɔla latarawunna aljahim summa latarawunaha ayna alyakin k'an bɛna ye dɛngɛnɛya yeli la ala ye kuma laban ni jumɛn ye a ye sura laban ni jumɛn ye baw kuma belebele dɔ bɛ nana dɛ ne ni ile an k'an tulo ma sigi ba ne ni ile an ka kuma ni sɛnsɛn k'a kɔrɔ yɔrɔ filɛ ala k'a laban ni jumɛn ye summa latus'alunna yawmaizin anin na'im adamadenw lasari ɲini k'aw sola aw taara kaburuso fo a kɛwalew ko bɛɛ bɛna ta lɔn ko n'o bɛɛ bana kɛ ne ala bɛna aw ma ɲininka kiyama lona a y'a nɛɛma kelen kelen bɛɛ la a ka nɛɛma min sɔrɔ allahu akubaru ni ka kuma nin filɛ k'an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya filɛ i bɛ si hami na ka tile hami na i tɛ ba jɔrɔ la n'a sɔrɔ an b'a kɔrɔ lɔ summa latus'alunna yawmaizin anin na'im nɛɛmaw ka ca dɛ nɛɛma fɔlɔ fɔlɔ an y'o kɛ kɛnɛya ye ala ka kɛnɛya d'i ma n balimamuso ne ni la an k'an ya kɛnɛya kɛ mun de la an k'an ya kɛnɛya dépense ni mun ye an k'an ya kɛnɛya latigɛ mun de la alhamdulilayi rabil alamin dɔw ya kɛnɛya o tɛ tulonkɛla seli la o tɛ tulonkɛ sundo la sufɛ seli o b'o mana o b'o kɛ n'o ta min minnu olu b'a kɛ la awa tuguni o ya kɛnɛya o bɛ taga wajulukɛyɔrɔ la ka taa wajulu lamɛn o bɛ taa kalankɛyɔrɔ la ka kalanw lamɛn walama portable b'u bolo o ka kɛnɛ o b'a bila la o tulo fila ka kɛnɛ a b'a lamɛn ala ko baara gbansan olu b'o ka kɛnɛya latigɛ min la ala y'an kɛ o gurupu mɔgɔw la kɛnɛya ye nɛɛma premier mais n balimamuso sigi y'i miiri depuis ne balikuyala ka se bi la e k'i ya kɛnɛya dɔn tigɛ jumɛn de la dɔw ya kɛnɛya tɛ latigɛ la dɔ wɛrɛ la dɛ fo ala sɔsɔ diɲɛ lon o lon problème dɔ le b'ale ma n'ale bɔra lu kɔnɔ sɔgɔma n'a sen na taronna kɔrɔ le b'o la ni kɔnɔ kasira a ɲɛfɛ kɔrɔ le b'o la ni dɔ k'i ɲɛ lɔ a la a bɛ taga nin bɛɛ bɛ taa ɲɛɲini karamɔgɔ so kɛnɛya min b'i la i bɛ tagamana ka taa kɛnɛya bɛ taa la di mun de ma ala sɔsɔ ala subhanahu wa ta'ala ko summa latus'alunna yawmaizin anin na'im nɛɛma dili ma i bɛna ma ɲininka i ka nɛɛma ni minɛ cogo di dɛ an bɛ kɛnɛya ta le kan fɔlɔ kɛnɛyabagatɔ joli joli le bɛ yen wallahi tile bɛ bɔ ka bɛn o tɛ kuranna kalan hali n'a sɔrɔ i tɛ kuranna lɔn i y'a lɔn ta ye fatiha kelen pe min ye kɛ o kalama y'o ta ni ka segin kul huwallahu ta y'o ta ni ka segin birabil falaki ta y'o ta ni ka segin k'i le kɛ i tɛ nin si lɔn o ye kunangoya tɔgɔmasiri ala k'an kisi o ma i ya nɛɛma kɛnɛya min dili ma i k'a latigɛ mun de la mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu ya kɛnɛya tɛ dila foyi ma wallahi fo duɲaɲini ni sitana ka labatoli n'a fɔra sa ko tulon bɛ fɔli bɛ yan fɛ yen tan b'a bolo ka girin ka bori ka taa yen mais n'a fɔra ko ala ko kuma bɛ bɔ fɔli yan fɛ yen a ye na yen taa kalankɛyɔrɔ a ye na yen taa wajulukɛyɔrɔ a ye na yen taa misiri la ale fɛ ale ma se o ma ban dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma n'an ka kɔɲɔduguw sera ne bɛ nin fɔ silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'an yɛrɛ kɔrɔsi an bɛna ma ɲininka an ka kɛnɛyaw la o nɛɛma min dila ma e k'a kɛ cogo di mɔgɔ joli joli le bɛ yen bi ni kɔɲɔko sera ko gurupu do o gurupu do tɛ daminɛ fo ni dugu talala o dugu tilama waati o le tolon dɔw bɛ daminɛ 21 heures dɔw ta bɛ daminɛ 20 heures tolon bɛ taa bila fo 4 heures du matin silamɛmusow
an ye sigi ka miiri ba o lɛri joli joli le bɛ ta la est ce que an bɛ sunɔgɔ de la sunɔgɔ tɛ kɛ la dɛ sigi kɛ bɛ chaise kɔnɔ k'i ɲɛ bɛ sitana barani ma a bɛ fɔ la lɛri joli joli la an sigini bɛ an tɛ sɛgɛn mais wallahi n'a fɔla ko ka wuli ka lɔ fila di ala ma su cɛ ma ko sunɔgɔ bɛ na taa miiri i ya kɛnɛya nɛmale i ka rɔ tigɛ mun na ele bɛ tan sɔrɔ la ka sigi ka dugu tilaya gurupu dɔ yɔrɔ la mais ele t'a bu yɛrɛ la lon kelen si k'e bɛna wuli ka dugu talama seli kɛ ne kɔnɔ n balimamuso ko ni bilali yɛrɛ la k'i yɛrɛ i yɛlɛma k'i ya lafɛn ɲumanba ye i yɛlɛmana k'i ya kote ni ya bon ye a cɛ ka ɲi i ɲɛnɛfɛnw b'a kɔnɔ i kan ka girin kɔrɔ ka wuli ka seliji minɛ ka lɔ fila seli ka ala fo ka barika sa ne n'alu ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nɛɛma min i bɛna sɔrɔ o ye o dɔ ye kɛnɛya ala bɛ n'i ma ɲininka i k'i ya kɛnɛya latigɛ ni mun i ka mun minɛ k'i ka kɛnɛya kɔnɔna na o de kosɔn kumana min na n'i ka kɛnɛ i seko damayira kɛ sundo la ba i seko damayira kɛ seli la i seko damayira kɛ ni heji se bɛ taa kɛ i seko damayira kɛ jagabɔ la i ka kɛnɛ lɛri min na kɛ ala subhanahu wa taala taw kɛ wa farigan ye ala bolo fɛn ye ala kana jangaru jugulan an kan o de la ni bana nana ala subhanahu wa taala kala a bɛ n'i ta complète ɲamɔ parce que kumana min na farigan min sɔrɔ i kun bɛ sira min kan summa latus'alunna yawmaizin anin na'im rasul b'a yira la sallallahu alaihi wasallam ko an y'an janto aya nin na dɛ ko Allah subhanahu wa taala le y'a yira k'a fɔ de la tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'al an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi maza amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu la ilaha illallah ala ye bɔda ɲuman d'an ma n'o tɛ mɔgɔ caman bɛna minɛ nin jɔ la a ko adamadenw man to Allah subhanahu wa taala kiyaman kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ taa taga yɔrɔ ko an si tɛ tɛmɛ fo ala bɛ n'i ɲininka koɲɛ naani i bɛ ɲininka o la k'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ baraji la dɛ a fɔlɔ an umrihi fima afnahu i k'i sirɔtigɛ ka mun de la silamamusow ne ni le an y'a fila an bɛ mun baara de la bi depuis an balikuya ka kolon an bɛ mun de kɛla yala ala ko le bɛ walama diɲɛ ko le bɛ an bolo bɛɛ k'a yɛrɛ lɔn ne tɛna kuma ka taa yɔrɔ jan i bɛna ɲininka i sirɔtigɛ i k'a kɛ mun de la ne ka miiri ka dɔw kumakan filɛ o bɛ silamaya baara négligé k'o yɛrɛ bila retard la dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma musolaka caman muso misɛnninw ko n bɛ n ka vie kɛ fɔlɔ kunw bɛ dayɛlɛ mini-jupew bɛ don ka tila ka kolaw don ka fani cɔrɔkɔniw don kanw bɛ kɛnɛma disiw bɛ kɛnɛma fani sutarani tɛ don o fari ɲɛna o k'o fari masiri ka fari nugu ka tɛnw ɲɛ k'o bila kɛnɛma ka sakamɛw ta ka tila tuguni ka talon don ne ma fɔ nin si ye haramu ye dɛ mais i jija ba i siratigɛ n'i k'a kɛ na i ma ala ta kɛ i bɛna ɲininka dɛ an umri fima afnahu i k'i sirɔtigɛ kɛ mun de la ele hakili la k'i bɛna kɔrɔ jaa sijan t'i bolo ele bɛ na ka fururu saya bɛ nin le tigɛ ta ka n'i suɲɛ ka t'i lala kaburu kɔnɔ ni minamɛlɛkɛ bɛ nin yɔrɔ min na c'est trop tard i tɛ se ka foyi le kɛ tuguni ele bɛ to miiri la sa foyi tɛ ne ɲɛ ne kan sirɔtigɛ ka juma na o de la kira ko sallallahu alaihi wasallam i janto i yɛrɛ la i hakili sigi an umrihi fima afnahu i ka sirɔtigɛ kɛ fɛn min na i bɛna ɲininka dɛ an dun ɲinanen bɛ yɔrɔ nin kɔ bi o de b'a kɛla kɛwali caman bɛ yen ala y'an siranya t'a la ɲinankɛla nin kɔ kuma nin tɛ lamɛnna kira dun sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa ama kuma ni diana ma tile kelen ni y'a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye kisɛ jibirila de bɛna ka kuma fɔ ye a bɛ sɔrɔ k'a lakale donc ne n'alu k'an janto an yɛrɛ la k'an sirɔtigɛ kɛ ni ko bɛrɛbɛrɛw ye min bɛ k'an ɲɛsin ala m'o kɛla ko bɛrɛbɛrɛ ka siyasa ne baw ne lamɛnbagaw seli o y'a dɔ ye sundo o y'a dɔ ye farida seli ni nɔgɔ fila nɔgɔli ma o fara kan i bɛ taa la yɔrɔ o yɔrɔ i janto i yɛrɛ la
est-ce que nin tala an fa ntana jurumin soro ni nga kuma ni fo atina kay kuma jugu ye ntana jurumin soro la wa imire nu na nyona la na mirla nu la ke ba ya nyam keta ube ma ben fidila men nyina kala nu ko le ba adama den do be da do kuma na o manga do mina kuma ube fo o manga mi fo no som na ko mo fla be nyona be tasma le do akoro abe ta nye fo ni nyina ka juya abe fe ka yere mandia abe ta wiya fo ni nyene Allah subhanahu wa ta'ala nyembila de aba bela jeni aba korosila melko ba besebela an umrihi fima afnau iki sirot ke kamunila ko ye folo etete me fe nyiningawo islamo nanga sirot ke tamifle adama den do te do gbere la foka nyama mi doro ala ka sutara kanye ala ka bora nyuma dama aflana ko e jume an shababihi fima ablahu ikme demsene an lerim na yakamelde ya ka sungurde ya ki ka ke tugo diba i ka passe tugo jumela ole ko so amba fo bela jerina kamera de kom sungurde i ka kana leri minake iseko damaira bato ke alai iseko damaira ko malon ke alai iseko damaira baraji nyini ya bla irenye ibena korolo minaki dese malo surtout dunya la ban wakati ni ambe yoro minabi abe fo kuma ko sanji binani sanji bilo ni mata mi soron ko bendimina ibe ta soron kimiru ku bendimina ibe ta soron soro bendimina ibe ta soron nimbe otigila anyanga mina yorobe ole la leri mina ibe demseniana kena ya bila ibe funinga yala wakati mina iseko damaira ke seli farda loro kana temeka misirla ndiye chedeni sungarat le bisaba kana temeka yado awanala ka suseli no ye funa ni wula sufe yi lo fla wala malonandi alama te saba suno ka no ye tene suno ka no ye iseko emiecho akeka di alama yani corona chede ibe nyini ngai ki ya kamelde ala tige muna ole la me fo ambal ma kamelde nyina ka fo sungulo nyene ay sabala nyemiri amole yele jinasi wato le yela vike ole te vi wati de ala nyini wati le boye isabali kana berotige meshidona kana berotige balbura tawla kana berotige dromini security muna kana belatige gejimuna wallahi fen semena ala ka goya bela jeni ala kutube ka bwama ala shitana la dese ka goya we ina fo boye seko kana alama note ka demsenya wati bela nyinga ka latige munila ala kamere ne jojo lebebi sungudo jojo lebebi ni dugu gela ka ba olu be la sunno wala foleri min ko dia fajari te seli fana te seli laganzara te seli no nana prak mamna ka wuli obi ko seli te kade so fetuni o ba damina duguro yala la balbona makiula minijibu bedo kolan bedo pantalon bedo sikratu be min dolaw be min yele modele bebeke parce que sebolu yedo kakene ambala dali anu no lu ala ambela jenin kanda ibena nyinga yiki ka demsenya latige munela o ya fulana wa an ilmihi maza amila bi ika kalamin kecho ika mune barakenai lonu bawo anya nyere korosi de anga kurana kala ka korolo me jogo jugu anya dabla de Allah subhanahu wa ta'ala ka kiraba fleka kuma sallallahu alaihi wasallam ele ko mogo mako nyamgo ya mai ere baradali ala ka kisi ka wa toroma e ko shweni bai ele ere nyono sunte o ko dolomi mai e be denga ta dolomi yoro ya rabbi ala ka na sura gurupula i ka loni min nyini ki ka mubarake ne o ya sabane annanina wa an malihi min aina iktasabahu kibe na nyini ga kiyama na adama de kelengele be kala che kala musuyi ikan na folo mi soro dunya kono ni kala milliardaire suya mi yan na folo ate damne wagade dasi kele ika soro chogo dile ni kan na folo soro chogo fo awai ka dépense mi Allah akbar ole ka dunya nyanga mi peu na folo ko ni koko halala olo nambe kuma na doko mako eske haramu yere be soro la ko kuma te halala ma ndiga la masaba yala sayate on ko mawa o bien tale ba nyere wa ni saya kala nyini ngale teiwa kiti tige teiwa taga yoro flama fo wa slamawo
adama ne hakili tala mi son nala dusukun kan kuma tɛ mɛnna yeli tɛ kɛla tuguni dunya yɛrɛ nata kɔsɔn tɛ ka dunya kɛ i n'a fɔ i tɛna bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ tile fila i turuna ka bɔ a kɔnɔ n'i tagala ka ban dɛ i ka nafolo min ɲini n'a sɔrɔ a ɲini ko ɲɛna i kunnadiyala o n'a dɔrɔ ɲɛna i kunnadiyala wa an malihi i ka nafolo sɔrɔ cogo di ne ni alu an bɛɛ sigi ka filɛ dunya sela yɔrɔ min na bi n k'a fɔ n k'a ji woyola ka don mɔgɔw kɔrɔ ala ka na an taga baji la nafolo bɛ ɲinina cogo di bi nafolo bɛ ɲinina bolo jumɛn kɔrɔ bi adamadenw bɛ yɛlɛmana bi k'o kɛ wari ye sɔgɔlanw bɛ feerela bi k'o kɛ wari ye ka mɔgɔw ɲɛnɛma minɛ k'u ta siɲɛ k'u kɛ wari ye ko jasa ko n ye tele kelen pe waritigiya kɛ ko n tɔgɔ ye fɔ dɔrɔn naam i sɔnna sa mɛ yala ni nafolo nin sɔrɔla i ka lu le lɔ wa i ka min de kɛ i tɛna bɔ a kɔnɔ a n'i sara lo min na i bɛ taa ka nafolo tɔgɔ bɛɛ to yan awa tuguni n'a sɔrɔ i ka ɲuman kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ alhamdulillah n'i ma ɲuman kɛ nafolo nin de bɛ ta k'a don tiɲɛli da fɛ olu min kun b'i tando la ko nafolo bi kɔ n'o bɛ boli kɔ dɛ i dani filɛ ɲɛgbanso la n'o ye kaburuso ye o tɛ foyi kɛ misi bɛ faga ka sogo ɲimi ka dumuni ba kɛ ka boisson min ka yɛlɛba ci sogonda la ni jangata bɛ ɲɔgɔn na ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ko bɛɛ bɛ ɲininka nafolo i ka sɔrɔ cogo di ne n'alu ala y'an ka nafolo ɲini yɔrɔ ɲa an kana wari ɲini tɛ ko an y'a ɲini dɛ fɛn fɛn ye haramu ye kan'i ka wari ɲini a la k'a ladon i ka denbaya kɔnɔ fɛn fɛn ye haramu ye kana wari ɲini a la k'i mansa balo n'a ye fɛn fɛn ye haramu ye kana wari ɲini a la k'i ka famille balo n'a ye ala ka min d'i ma halala la i jija cɔ n'i bɛ ala kɔ kɛ ala bɛ na halala d'i ma inshallah taala i kan ka miiri yɔrɔ dɔ de la hali ne ka haramu sɔrɔ n bɛna bɔ a kɔnɔ don dɔ n'i fana ka halala sɔrɔ i bɛna bɔ a kɔnɔ don dɔ mɛ n'a kɛra halala ye kɛ o bɛ dɔ bɔ i kungo la o de kosɔn an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲini ne baw lamɛnbagaw an y'a nafolo ɲini cogo an y'a kɔlɔsi bi dɛ mɔgɔ caman ba de bɛ bi i bɛ wari y'a bolo wari nin sɔrɔla cogo di kɛrɛnkɛrɛnnen bolo bɛ i bɛ taa musolaka caman sɔrɔ manamu cɛ la manamu nin sɔrɔla cogo jumɛn dɔw tɛ dɔgɔrɔ la fo k'u yɛrɛ feere wali cɛw ma o bɛ rendez-vous ta ni de ye mɔgɔ joli joli olu kelen pe o tɛ dɔgɔrɛ kɔ ko fo wari a ɲinana lon kɔ lon min ne ala subhanahu wa taala bɛna taa an ma ɲininka a ɲinana lon kɔ mɛlɛkɛl mawutu bɛna n'a ta lon min na n'o bɛna sen fila sigi ka taa sɔɔri dingɛni kɔnɔ a ɲinana o lon kɔ a bɛ dɔw ɲɛna ko n'i sala ka ban ko a banna ko foyi t'a kɔfɛ ne b'an lamɛnbaga silamɛmuso ne nin de an ye miiri n'a ka taa sɔrɔ k'o tɛ kɛ la ala tun tɛna a yala jigi dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam i bɛna ɲininka nafolo sɔrɔla cogo dilen awa ni nafolo sɔrɔ cogo lɔnna sisan min aina iktasabahu i ka dépense mun de la o de la silamɛmuso ne b'a fɔ aw ɲɛna n'an ka nafolo sɔrɔ an ye sabari a kan ka don doda min na an y'a woloma bi an ka nafolo dɔw sɔrɔ cogo ka ɲi a taga yɔrɔ man ɲi dɛ kira kumana sallallahu alaihi wasallam ko an y'an cɛwɔ fɛn o fɛn na nafolo bɛ tala k'olu de san kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ni seli ka se an fɛ an yɛrɛ bɛ an ka nafolo de ta k'a di denmisɛnw ma o bɛ taa mɛsiw san ka don u kunna an yɛrɛ b'a san ka don an kunna verniw bɛ san ka lasew na sɔniw bɛ san ka don dereke cɔrɔkɔniw bɛ san ka don dereke cɔrɔkɔni don ma kɛ kojugu ye sa mɛ k'a don ka bɔ siraba kan kiraba ko sallallahu alaihi wasallam ko ala y'a fɔ a ye ko an y'an sen bɔ o la ni ne ma a kɛ ala ta ye ko f'i yɛrɛ ta sege lon na n'i sera kiyama ala subhanahu wa taala fana bɛna ta le k'i la o de la nafolo sɔrɔla cogo di o bɛ ɲininka a dépense la min an joli joli de bɛ bi fantanniw bɛ sɛgɛ la fan tɛ dɔw bolo domini tɛ dɔw bolo dɔw yɛrɛ ɲɛgbannen bɛ siyɔrɔko la sanji b'u bugɔ la a se t'u ye a kɛɲɛ t'i ɲɛnɛ nafolo gardeni bɛ dɔw bolo k'a ta k'a don da fɛ a tɛ kɛ dɛ misirilɔbagaw bɛ wuli ka maɲumako kɛ misirilɔ ɲini misiri dɛmɛ ɲini na a tɛ di kalamɔgɔden bɛ a kalan na kalansarako kosɔn o b'a dɔw gbɛn ka taa so kɔnɔ nafolotigi sigilen bɛ a t'i lɔ k'a fɔ ko mina nin y'a san sara nafolo gardeni b'i bolo a tɛ don yen mɛ ni duniya ko dɔ kana tɔgɔ ɲini ko kana yɛrɛ yira ko kana bi ma teliya ka wari di i jija dɛ naam a bɛna di min na a ye kɛ ala ta ye dɛ
donc fogo be siginile a wari le ka misikiw luenile a wari le ka balanw luenile ka wari le ele a dasikelen dola la i bena ɲininga kiyamalo la o i k'a depansi cogo di le yarabi hakili ɲuman ala k'a dama an ye sabali an ye aya ni miri ka sura ni miri k'a kɔrɔ fɛsɛfɛsɛ kira ka hadisa ni sallallahu alaihi wasallam k'a kɔrɔ miri ka taa yɔrɔ jan n'ala k'an garizigɛ nafolo sanuma na a depansi yɔrɔ an y'a jate minɛ n'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ lɔn gbɛrɛ lɔnnibagaw la i ye to ka ɲiningaliw kɛ dɛsɛbagatɔw bɛ min yatimɛdenw bɛ min sukamusow bɛ min wallahi i t'a lɔn ko adamadenw ko o bolo janibu ka nafolo ka to tɔgɔnya fo ni i bɛ yɔrɔw la mɔgɔw bɛ ɲani na yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ bi olu mako b'a la ka ala ko kɛ ka sarakaw bɔ ka ɲa mɛ u t'a la u bɛna kɛ ɲa ma parce que olu bɛ yɔrɔ min na nafolo k'olu labɔ a kɛɲa t'u ɲɛnɛ o de kosɔn i b'a ye hakilima caman b'a ta bila ka taa fantanjugu la ka taa dɛsɛbagatɔw dɛmɛ yarabi ni n'alu k'an kɛ tagasibaga ye k'an ka diɲɛlatigɛ jate minɛ yan'an taga cɛ ala m'o kɛra k'an kɛ tagasibaga ye k'an ka nafolo ɲini yɔrɔ ɲa ka tila tuguni k'an ka nafolo depasi yɔrɔ ɲa ala m'o kɛra k'an kɛ hakilima ye k'an ka vi kɛ ni ala ta ye ka kɛ kira tagasira sallallahu alaihi wasallam ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an balimamusow min tun b'an bolo wulada nin na ka yira bɛɛ lajɛlen na o de bɛ nin ye aya min fɔla ala bolo nin hadisa min fɔla kira bolo sallallahu alaihi wasallam ni mirila ninnu la ala ka diɲɛ kɔfɛ an m'a fɔ mɔgɔ tɛ yen jurumin tɛ min na dɛ mɛ inshallah taala i b'a ye masa bɛ hinɛ diya i la mɛ n'i le k'i ta kɛ dɔrɔn o a ye lɔ an taga sa an sɛgɛla olu taw la ni min fɔra e se cɛmɛ nin bɛɛ la wa an kɔni bɛna kɛlɛ mɔgɔ si tɛ n kɔmande la ni mɔgɔ tɛ lala diɲɛ kelen k'a kɛ gofɔw ye bɛɛ n'i kungo le a kɔni min bɛ karamɔgɔw ma k'a lase mɛ an b'a la dali a bɛ fɔla ne ni aliw min ɲɛnɛ ala an dusukun kɛ ka ta k'ala ɲɛ sinaya d'a ma ka baara kɛ n'a ye n'i siranna ala ɲɛ wallahi kuma o kuma bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen baara bɛ nɔgɔya ye mɛ n'i ma siran ala ɲɛ k'i jalɔ ala ɲɛ k'a kɛ komi ala ɲɛ t'i la k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'i la i le ɲɛ tɛ ala ɲɛ b'i la mɛlɛkɛw bɛ sɛbɛnni la a fɔra ne bɛna garde n'i sala bɛɛ bɛ taa dayɛlɛ k'a yira i la namara tɛ tɔɲɔli tɛ i yɛrɛ bɛna seereya i ka kɛwale min kɛ o lona mɔgɔ o mɔgɔ tɛ n'i bɔ a bolo fo ala o kɔfɛ i kɛwale yarabi k'an ka ɲuman sɛya ala o k'an ye ka yɛrɛ kɔrɔsi nɔgɔ ne n'alu bɛɛ lajɛlen ala o k'an ye insha dakuru ɲa fila min tun bɛ a ye badenmuso bolo ka bɔ Côte d'Ivoire Zeyna Muhammad Amin Dunya n ye kalan kɛ Buwake madrasa Darul Hadis la an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Daliwa ma bi ta an bɛ kalan na Mustafa Si ka kalanyɔrɔ nin tun ye dakuru ɲa fila barokan ye ka di n balimamusow ma n bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ne n'alu ala ye ala ka siranya d'a ma ala ye lemaniya d'a ma an ka minnu kɛ ka tɛmɛ ka masa yafa ne n'alu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla fɛn fɛn fɔra n'a ka taa sɔrɔ a jogo bɛ anu min na ala ye hinɛ masa le ye ala ye funisere masa le ye a y'o fɔ kuranna kɔnɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sekola ka n'ale ala ma ka nimisa i ka kojugu la ka regrete k'a fɔ n tɛna ɲɔgɔn kɛ bilen i to ta kɛ bilen wallahi ala ye hinɛ masa a bɛ yafa i ma pepepepepe ala yafa an bɛɛ lajɛlen ma n m'a fɔ filan ka fɔ jurumi ele barada ye morikando ye ele barada ye siɲɔgɔnya ɲini ye ele barada ye walidenya ɲini ye ele barada le furucɛ bagara ye n'i ma dabila n'i sara k'i tɔgɔ k'ala tɛna yafa i ma dɛ yarabi ala hinɛ ne n'alu bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala dalila masa rahmani a ye an janfa si ni kɛnɛya fɛ an ka kojugu minnu kɛ an ye se ka tube ka bɔ a ma n bɛna ladilikan min di n balimamusow ma o yɔrɔ la an si tɛ jurumin tɛ min na an si tɛ min ma kojugu kɛ mɛ ko fili tɛ kojugu ye kɔsegibaliya le kojugu ye an y'an jija diɲɛ longolon ni dugu gɛla astagfirullah k'ala dali kɛ k'ala ye yafa ye jurumi ma astagfirullah kɔrɔ di ala n ka kojugu caman kɛ olu na karamɔgɔ cɛ kuma na an fɛ n siranna nimisala ala n jurumi bɛ yafa astagfirullah kɔrɔ di ala ne ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔyakɛla kun t'ala ye yafa ma astagfirullah ala ne ka ɲagami caman kɛ n ka mɔgɔw ka nafolo détourné n ka komayɛlɛmaw kɛ ka caya n ka wuyaw fɔ ka caya astagfirullah ala yafa ma i ka mɔgɔ min ya nafolo détourné ala bɛna yafa mɛ n'ale tigi ma yafa hali bi ni kiti bɛ ɲɔgɔn na dɛ
wala ko so yoro la mena hakli jigi doke Allah subhanahu wa ta'ala ya foro na ko be bina nyinga nema la kila fana ko bina nyinga kan nan folo la amena do na nga fereke la una nya fle nan folo ta nyini nyina kala yoro ni mi koni nan folo nyini chogo bita ni do na logo fa o kono fem bebe nyangamina ka fere akunte dogore ko wari fefe mu be nyangami jawa mu be nyangami foroto mu be nyangami ala obe ala mine ka gban susu gban koroni na atenamaya ko kenta sa kono ka fimani la kuna iba fo ka chekain jamfa kan na folo nyini na ka tlatuguni ka woro susu ko ke foroto la ka tigedega nyangami fem bebe nyangamina summa la tusaluna yawmazin anin naim beba kono de iko lugu min ke binile ka lame ya fo astaghfirullah fo ala ya fa manin bela antena dogere ke bele ido duskuna fana ne tena ke ala ya fa masay sahine masale ale rele ko inna allah yuhibbu tawabin ko tube bagaw kadi ale ka nimisa ka wi ka jogo juka kata nyumana ala ya masabe ya fa ima nenalu ala ya fa ambera jerina o ko sombal mam so ni du belawo ya na sa segi yoro ta lo fela afi da ko astaghfirullah wala ma ya fodi astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi mo ni ben fo hal ni jurumin kala ko min kurba wala ba bayile ka ba ma fo ni mo che jurumin de ni ka mo tonyo ki si nyon baraka den baraka mangoya funi tala dalide no tale ta jurumin te banade ka taga matoto ka fo ka be ma ka wiya narala ka be membe do ma be daro ko la be do fama ini ala be nyona de i ka ni mo bla nyona wallahi nama ya fa ma kiyama na ya hakabe mneila e ko ni ka mi ke ini ala chela la ala be ya fa ko ya rabbi ala la ya fa mbe ma ala an janto an yere la ala an san nena ala san nila ala hakili nyuma di ambela jerima nintu ya bari mamsuka Zainab Dunya وإلى هنا توقف بكنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.